Hello, good afternoon everyone. So 2 p.m. result today, 494. So double, no? Alright, so double siya. So well, ano siya coding guys, 101 ang coding sa 494 coding 101. So sliding, natay sliding 194 and depensa 440. So try lang ninyo itong pahabol for 5 p.m. 101 coding, 194 sliding code, and 440 depensa. Kaya niya ay mo kalimot pag registered sa online STL, nasa comment section. I-click lang ninyo kung ganahan dyan mo dako nga premyo. Okay, actually ang piso daogon siya og 950 pesos. So nindot siya ang pagtaya sa online. So banati ninyo tanan triple karon. Okay, natay triple. Best triple for today is 888 and 999. Okay, best triple. So adto mo sa online, register mo, taya mo dito kay, then banati nyo ang tanan triple. Okay, bisag mo taya lang mo tag G's. Imong 10 pesos daogon na siya 9,500 pesos. So nindot kayo. So ibanat ninyo tanan triple. Okay, pwede na kayo. So, maura na guys na, and good luck. Sana manalo po kayo at certain. Please like and share. Salamat.